बेलाय हामबाय जत मीडिया रंनो कखाय आं एक मास सिगां जागा हाय विजिट खायफैगा आफ्रो फैन नि प्रॉब्लम तंगमनि लाइट नि प्रॉब्लम तंगमनि तै तुई रंनि प्रॉब्लम तंगमनि म काम रग उदां हा होनै नायना फैमनि तै अनेक सिनि स्टूडेंट रंनि जे किछु बंनि जे कमप्लेन तंगमनि ओ कमप्लेन बरक बाय मालायले सल्यूशन खायनामगे फैमनि दिनै जतनो किछु मोटामोटी आलोचना रंलायखा बसकांगा तेबो बरक बाय आलोचना आंनाय जे जोंनि बंनि जे असुबिदा तंगमनि म जों नायजांनाय ते कायसे इशू तंगमनि ओ जागा कतर इशू तंगमनि जे ओ जागा सिनि এই যে উমাকান্ত স্কুল চিনি ডেন্টাল কলেজ তুই স্টুডেন্ট হোস্টেল তুই কাইসা বরক তিনি আনি চেম্বার থাকজাক মনে বাগে আं বंनो आसास खायगा जे बरक फाइयो जागा হোস্টেল फाइ कक साफायनानै गबंनि प्रतिनिधिबो दङ आं बंनो तुई जतनो कक सालायखा तेबो सालायो आगय तेबो जों बसकां आगय बायनाय कारण चिनि जतनो नांगौ डेन्टाल कलेजबो नांगौ ताई चिनि उजानि चेरारक चिनि बरंनो बाहायखाय तेबो जों बंनो तेबो सुबिदा मान बरं असुविधा उनिया तै खायै जों तेबो खायमान बनो तैमो जों बरबाय आचुलायनि আজকে আমরা এখানে এক মাস আগে আমি এখানে উমাকান্ত স্কুলে হোস্টেলের মধ্যে ভিজিট করেছিলাম আজকে এক মাস পরে আমি এসে দেখলাম যে আগে এক মাস আগে ছিল যে ফ্যান নষ্ট এই ভাল্ব নষ্ট কারেন্ট এগুলো ঠিক ছিল না এটা ঠিক করছে কিনা এটা দেখার জন্য এসেছিলাম আমাদের সঙ্গে আছে হেডমাস্টার বাবু আছে এখানে সুপার আছে আর আমার এমএস আছে আর ছাত্র লিডাররা আছে আমার ছাত্ররা আছে তাদের সঙ্গে আমি আজকে বৈঠক করেছি এবং এই বৈঠকে অনেক কিছু হয়েছে তাদের যা অসুবিধা আছে তারা আমাকে বলেছে আমি দেখছি এগুলি আমি তাদের যা সমস্যা আছে আমি এটা ফিল আপ করব থ্যাংক ইউ